салом бинандагони арҷманд, имрӯз чоршанбе 9 август аст. Ман Хиромон Бақозода бо ҷамъи ҳамкоронам шуморо ба дидани нашри нави маҷаллаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ даъват мекунем. таваҷҷӯҳ кунед ба унвони мавзӯъҳои барнома. иштибоҳи табиб буд ё набуд, чаро бемор даргузашт? Вазири беҳдошти Тоҷикистон мегӯяд, иттиҳоми табибон дар марги бемор на ҳамеша одилона аст. дар адабиётҳои ҷаҳонӣ ягон ҳолати анафилактический шок аз маводи доровории лидаза нест. як ҳафта баъди шурӯи низоми пардохтҳои ғайринақдии давлатӣ, сокинон аз интернети суст шикоят ва мақомот ноомодагии бархи сохторҳоро эътироф мекунанд. вазорату идораҳое ки то имрӯз инфраструктураи худро ташкил карданд, билдинги худро сохтанд, мо умуман мушкил надорем. об бошад бас аст. дар ноҳияи Балҷувон нерӯгоҳҳои барқи обии худсохт то 10 хонаводаро бо нерӯи барқи зарурӣ таъмин мекунанд. мисол палтав чизои калон зада намешавад, яки телевизор мисол рӯшонӣ ҳаст. иштибоҳи табибони тоҷик ба ҳангоми муолиҷа ки боиси марги беморон шудааст, аз баҳсҳоест ки моҳҳои охир дар расонаҳову шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд садо додааст ва хабарнигорон ҳам имрӯз аз раҳбари табибони тоҷик дар ин замина назар пурсиданд. вазири беҳдошт Ҷамолиддин Абдуллозода ки мавзӯъро дар нишасти хабарӣ шарҳ медод, дар бархи ҳолатҳо талош кард бо такя ба дастуру қоидаҳои тиббӣ амали зердастонашро сафед кунад. вале то куҷо метавонад дили наздикони қурбониёни иштибоҳҳои табибонро таскин диҳад? мушкил дар чист? посухи савол дар гузориши Сарвинози Рӯҳулло ва Барот Юсуфӣ. Ҷамолиддин Абдуллозода вазири тандурустии Тоҷикистон тасдиқ кард, ки Расул Ҳоҷиев, духтури беморхонаи ёрии таъҷилӣ дар Душанбе дар боздошт қарор дорад. гуфта мешавад, ӯро дар пайванд ба марги духтарчаи 17-сола Севинч Шукурова дастгир карданд. тибқи иддаои наздикони Шукурова гӯё духтарашон аз таъсири сӯзанdoруи лидаза фавтидааст. аммо вазири тандурустӣ ин иддаоро чандон дуруст намедонад. маводи дороворие ки духтур таъин кардагиаст, ин маводи дороворӣ таъҷилӣ не маводи дороворӣ нақшавӣ аст. вай метавонист ки ҳамун дороро дар ягон маркази саломатӣ рафта ба таври нақшавӣ гирад. дар ҳолати яъне дар адабиётҳои ҷаҳонӣ ягон ҳолати анафилактический шок аз маводи доровории лидаза нест. дар ягон адабиёт мо нахӯрдем. ҳодиса 8 апрели имсол рӯй дода боздошти духтур 16 май ва пас аз шикояти Шоира Зуҳурова модари Севинч Шукурова сурат гирифт. Шоира Зуҳурова дар шабакаҳои иҷтимоӣ навишт, ки хатои пизишк сабаби марги духтара шуда, аммо дар идораҳои давлатӣ ба додаш намерасанд. додситонии шаҳри Душанбе гуфт, аз лаҳзаи аввал қазияро зери назар доштанд, вале хулосаи санҷиш танҳо 16 май дастрас шуд. дар ним соли ахир дар Тоҷикистон даҳҳо табиб барои хато ва ҷиноятҳо ба ҷавобгарӣ кашида шудаанд. дар 6 моҳи соли 2023 аз тарафи мақомотҳои қудратӣ ба кормандони соҳаи тандурустӣ 63 корҳои ҷиноятӣ аз тарафи 41 нафар, ки ин нисбат ба соли пешин камтар. ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ бошад 117, дар соли гузашта 159 ададро ташкил мекунад. ман фикр мекунам ки зина ба зина ин проблемаҳо дар соҳаи тандурустӣ ҳалли худро меёбад. ба ҷавобгарӣ кашидани табибон дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки дар гузашта баъзе аз сокинон аз хатои пизишкон шикоят карданд, ки боис ба марги наздикон ё як умр маъюб гаштани онҳо шудааст. дар аввали моҳи июни имсол низ наздикони Шавкат Халилов, коргардони тоҷик, табибонро дар марги ӯ гунаҳгор медонистанд. дар омадам чӣ шуд? шумо мегум Шавкат мегӯи паданат омада чӣ коре карда? аммо пизишкон гуфтанд, ӯ гирифтори бемориҳое буд, ки пас аз ҷарроҳӣ дигар имкони наҷоташ вуҷуд надошт. боздошту ба ҷавобгарӣ кашидани табибон дар Тоҷикистон дар ҳолест, ки дар чанд соли ахир даҳҳо ҳазор пизишк аз кишвар рафтаанд. Ҷамолиддин Абдуллозода вазири тандурустӣ гуфт, дар ҳоли ҳозир дар кишвар бештар аз 2000 табиб ва 558 ҳамшираи тиб намерасанд. дар 6 моҳи ахир 70 табиб ва бештар аз 300 ҳамшираи тиб ба муҳоҷирати меҳнатӣ рафтаанд. беш аз як ҳафта аст дар Тоҷикистон расман низоми пардохтҳои ғайринақдии давлатӣ амал мекунад. вале таҷрибаи муштариён аллакай нишон додааст, ки на ҳама ҷараёни ин низом дуруст ва бемушкил ба роҳ монда шудааст. аксар шикоятҳо аз интернети суст аст. масъулини амонатбонки интиқолҳои пулӣ дар суратҳисобҳои идораҳои давлатӣ тавассути ҳамин муассисаи молӣ сурат мегирад, ноомодагии бархи идораҳои давлатиро барои пурра гузаштан ба низоми пардохтҳои онлайнӣ гунаҳгор мекунанд. тафсилот дар гузориши Алишер Зарифӣ. амонатбонк ҳамин маблағ, ҳамин хизматрасони беподош, бепул, бедаромад амалӣ карда истодааст, ки шояд
در پی معرفی نظام پرداخت‌های غیرنقدی در تاجیکستان، سیراج‌الدین اکرامی رئیس بانک دولتی امانت بانک بعضی مشکل‌ها را در این نظام نامبر کرد. با این وجود وی بر آمادگی بانک برای انتقال آرام به این روش پرداخت تاکید کرد. بعضاً وزارت و اداره‌هایی که تا امروز اینفراستراکتور خود را تشکیل کردن، بیلینگ خود را ساختن، ما عموما مشکل نداریم. من مثال هم آوردم، من برق تاجیک، کارخانه واحد دولتی آب و کاریزی، کمیته انداز و امروز مشکلی در بعض نهادهایی که تا امروز بیلینگ خودشون را نساختن. برای شهروندان خارجی استفاده از نظام پرداخت‌های غیرنقدی طلبات‌هایی داشته است. مشکلی در قبول مبلغ‌های شهروندان خارجی شده است که آنها شهروند خارجی هستند و از روی قانونگذاری تا 3 ماه اگر بود و باش داشته باشند در حدود جمهوری تاجیکستان، حتما که معلوماتنامه باید از وزارت کارهای داخلی با ما پیشکش کنند. ما میتوانیم که برای آنها کار دهیم، یا که طبق طلبات کودکس انداز اگر آنها زیاده از 180 در حدود تاجیکستان باشند و به این یا آن نماد صاحبکاری مشغول باشند، سپرنده انداز باشند، ما با آنها یعنی کارت بانکی داده میتونیم. در نظام نو پول استفاده آب و برق، انداز و جریمه و دیگر نوع خدمت‌رسانی‌ها غیر نقدی طریق کارت بانکی یا همیان موبایلی پرداخت می‌شود. نه همه ساکنان برای گزارش به این نظام آماده اند. سیویاز که نقض باشد مقصد هست شخصا خلق‌های که مقصد اوج سیویاز نیست، اینترنت نیست. اگه اینو را نمیدونیم، ما در شهر زندگی داریم، خوبه برای ما که مقصد چیز تلفن قطعی آنلاین نمی چیزا قطعی گذرونیم همین چیزا را. بله. در اون حالت وقتی می شود که صورت اینترنت نقض شود در تاجیکستان، من اصلا گیرم اگر نقدی میسپارم، وقتی که مثلا وزیری برق میاد چک میتید، من بودم چک در بانک پولش میسپارم. غیر نقدی اکنون می شود کمی وقت در کار برای که صورت اینترنت است. عین حال آماده نیست. رئیس امانت بانک ادعا دارد که توجه ساکنان به نظام پرداخت‌های غیر نقدی زیاد است، ولی دقیق نگفت که از شماره عمومی مشتریانشان چند درصدش از این نظام استفاده میبرند. مقامات باور دارند با گذاشتن به نظام غیر نقدی جلوی پرداخت‌های غیر قانونی حالت‌های فساد را میگیرند. فعلا معلوم نیست این نظام در تاجیکستان تا کجا موفق خواهد شد. санҷиши саводи омӯзгорони донишгоҳи давлатии Данғара боиси кам шудани шумори факултаҳо ва тағйироти дигар шуд. ректори ин муассиса ки инак ним сол аст дар мақомаш кор мекунад, гуфт корро дар донишгоҳ аз диктанти матнии миёни омӯзгорони ҳама фанҳо шурӯъ кард, чун ба гуфтааш бар асоси он мешавад ба сатҳи дониши муаллимон баҳо дод. диктанти баҳсбарангез боиси аз кор маҳрум шудани 70 муаллим шуд. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. раиси донишгоҳи Данғара дар чаҳорчӯби як иқдом барои баланд бардоштани саводу дониш аз устодон диктан гирифтааст. дар миёни ширкаткунандагон мудирони факултаҳо ва номзадҳои илм низ буданд. масъулини донишгоҳ бар ин назаранд ки гирифтани диктант ҳамчун василаи такмили ихтисос хидмат мекунад ва нишондиҳандаи дониш ё камбудии он нест. диктант ва дигар санҷишҳое ки мешавад ин як такмилдиҳӣ аст. چه بزرگان ما میگن که از گهواره تا به گور دانش آموز، در پیروی به همین سخنهای بزرگامون ما نمیتوانیم که تنها بعد از دیپلم گرفتن، پروفسور شدن، نامزد شدن گویم که دیگر به همین کار جنبست است. این اقدام باعث بحث و اختلاف نظرها میان کارشناسان و استادان شده است. منتقدان چنین تمرین را تحقیر برای آموزگاران عنواندار می‌دانند. آنها دیکتن را به عنوان یک تحویل و نه اقدام برای افزایش دانش و توانایی‌ها می‌دانند. این بار اول نیست که در دانشگاه‌های کشور از آموزگاران دیکتن گرفته می‌شود. در سال 2016 تمرین دیکتانتی مشابه در دانشگاه کلاب انجام شد. آن وقت رهبریت دانشگاه سطح دانشی 300 استاد را آموزش کرد. در نتیجه چندین معلم به دلیل درک دانش پایین از دانشگاه اخراج شدند.
аммо раиси донишгоҳи Данғара аз ихроҷ шудан ё нашудани омӯзгорон баъди гирифтани диктант чизе нагуфт. танҳо ишора кард ки худи омӯзгорон баҳои диктанташонро медонанд. фақат диктант яъне қабул шуд ё қабул нашуд, ҳама қабул шуд. ҳоло дар донишгоҳи Данғара беш аз 9000 донишҷӯ таҳсил мекунад. шукрулло хайрзода 6 моҳи пеш кори худро оғоз кард ва аз он замон тағйироти сохториро ба иҷро даровард. то омадани хайрзода дар донишгоҳ 12 факулта фаъолият доштааст. ҳоло аз ин 12 факулта 5 тои он барҳам, 7 тои он фаъолият доранд. дар вақте ки таҷдиди сохтор кардем ва баъзе факултетҳое ки ба талаботи низомнома ҷавобгӯ набуд ба факултетҳои дигар муттаҳид кардем, яъне аз 12 чихеле ки савол буд ба 5 факултет оварда расондем ва дар ҳамин ҷа интихоб ва ҷобаҷогузории кадри шид. донишгоҳи Данғара соли 2012 дар заминаи донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Данғара. ва акнун аз Данғара меравем ба як ноҳияи дурдасти дигари вилояти Хатлон. дар ноҳияи Балҷувон ки сокинонаш аз камбуди нерӯи барқ азият мешаванд, ин мушкилро аз роҳи бунёди нерӯгоҳҳои барқи хурде ҳал карданд. як нерӯгоҳи худсохт эҳтиёҷи асосан то 10 хонаводаро ба барқ бароварда мекунад. ниёзи муҳими онҳо об аст ки ҳаракати муҳаррики тавлидкунандаи барқро таъмин мекунад. мулло Раҷаб Юсуфӣ аз чунин як намуная гузориш медиҳад. در دهه‌های دور افتاده که از زمان بنیاد آنها خط برق نبود، این چرخه‌ها خانه‌ها را روشن می‌کنند. این نیروگاه خودساخته اگرچه ظرفیت محدودی دارد، می‌تواند برق تقریباً 10 خانواده را تأمین کند و به آنها امکان تماشای تلویزیون و روشنایی را می‌دهد. اما پخت و پز با استفاده از برق در حال حاضر به دلیل ظرفیت ناکافی نیروگاه امکان پذیر نیست. با زیاد شدن اهالی در این دهات دوردست، تعداد این گونه نیروگاه‌ها نیز رو به افزایش است. مردم دهه ریزغل در جماعت سریخاسار ناحیه بلجوان 10 سال اخیر از همین گونه نیروگاه خرد خودساخت استفاده می‌برند. خود هست. این قشلوق دام ریزغل دام است. قشلوق بالا داره مزار میگن هست. پشتوا دام هست. همه هم قشلوق دام این بیسوی مایده خرد. برای غیر گست پشتوا با هم لوکمیشین در گست کلونه برو. در جماعت دهات سریخاسار ناحیه بلجوان عبارت از 70,000 نفر تنها 700 خواجگی از برق شبکه‌های برق استفاده می‌کنند. باقی مانده وابسته به این نیروگاه‌های خودساخت هستند. با افزایش اهالی، تعداد نیروگاه‌های خودساخته تنها در دهات سریخاسار به 12 نیروگاه زیاد شده است. می‌بینیم از روی ثباتشون نسبت سال‌های پیشین روز بر زیاد شده سر. روز در جایی که مثلا کم منطقه‌ای که مثلا زیاده از 10 خواجگی 12 خواجگی یعنی که تا 30 خواجگی هست از حساب مثلا امو سرمای خودشون از حساب خودشون میگیرن میسوزن. ساکنان این دهه‌ها از پرداخت پول برق آزادند، ولی آنها اهمیت استفاده مسئولانه از برق را درک می‌کنند. وقتی که نیروگاه‌هایشان ویران می‌شود، تشبث تعمیر آنها را به دست می‌گیرند. همین گسی که می‌بینیم روز دیدن شما این گسی همین خطکنی خمونه همین مردم دهات کارگر برای همین سویت فقط مودا این سویت چیز دادن نمی‌شود. مثلا پلتاو چیزای کلون زدن نمی‌شود، نه که تلویزیون مثلا روشنیمون هست. در این دهات تولید برق و تماشای برنامه‌های تلویزیونی از آب وابسته است. اگر آب باشد نیروگاه می‌تواند برق تولید کند، اما نبود آب ساکنان را بی برق می‌گذارد. گفته می‌شود که از جماعت سریخاسار تا دهه شهیدان که 50 کیلومتر راه دارد تا 2 سال آینده خط برق کشانده می‌شود. و یک خبر دیگر در امسال اول سال جاری کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان با قبول سیر سال علمی پیشنهادی از سوی شوراهای علمی کشور پاسخی رد داده است. سنجش کامپیوتری آشکار کرده است که در متن برخی از رساله ها تنها 2% محصول فکری مؤلف بوده، 98% دیگر نسخه برداری شده است. این آمار در حالی است که دیسرنت یک پایگاه تحقیقاتی مستقل بار اول 5 سال پیش یک قطار عالمان و هم مقامات بلندپای تاجیک را در اثردوزی متهم کرده بود. این بود تمام خبر و گزارش های امروز. خبرهای بیشتر در سایت azadi.org.